सरकारी नाले पर कब्जे का आरोप, चला बुलडोजर का वार। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्त हुआ पार्टी ऑफिस। हावड़ा के लिलुआ इलाके में गुरुवार दोपहर करीब 12:30 बजे प्रशासन ने अवैध कब्जे के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। इस दौरान बीजेपी नेता कैलाश मिश्रा के करीबी माने जाने वाले सुरजीत चक्रवर्ती के पार्टी ऑफिस को बुलडोजर से ढहा दिया गया। प्रशासन का आरोप है कि यह पार्टी कार्यालय भागड़ के पास सड़क किनारे स्थित सरकारी नाले की जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाया गया था। सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के अभियान के तहत अधिकारियों ने बुलडोजर चलाकर पूरे ढांचे को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए लिलुआ थाना पुलिस की बड़ी टीम मौके पर तैनात रही। प्रशासनिक अधिकारी पूरी अभियान की निगरानी करते रहे। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता, समर्थक और स्थानीय लोग भी घटनास्थल पर मौजूद रहे। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर इलाके में काफी हलचल और चर्चा का माहौल रहा। हालांकि पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूरा अभियान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया गया। फिलहाल इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीन और नालों पर किए गए अवैध कब्जों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। দেখুন, এটা পার্টি অফিস ইলিগাল ভাবে যেখানে যা করা হয়েছে অতিক্রমণ আর চলবে না। মানুষ দুহাত তুলে আশীর্বাদ করেছেন এই জঞ্জালগুলোর থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। এই যে আমাদের এখানে যে জল যে জমে আছে, আমরা নাগরিক পরিষেবা দিতে পারছি না, তার সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে এই ইনক্রোচমেন্ট। এই ইনক্রোচমেন্ট আর থাকবে না। ইনক্রোচমেন্ট যদি ইলিগাল থাকে তাহলে আমরা সেটাকে তুলব। পুরো প্রশাসন এটার উপরে অ্যাক্টিভ আছে। আর এইখানেই নয়, পুরো পশ্চিম বাংলাতে আপনারা দেখেছেন শিয়ালদা স্টেশন, হাওড়া স্টেশন, আমাদের জিটি রোড, আমরা এগুলোকে মানুষ 1 লক্ষ মানুষকে যাতায়াত থেকে যারা বঞ্চিত করছেন, কিছু দোকান বা কিছু ইনক্রোচমেন্ট করে পার্টি অফিস, কিছু জায়গা দখল, এটা কিন্তু আর চলবে না। এটা কি সব জায়গায় চলবে? সব জায়গায় চলবে। বেলুর, বালি, লিলুয়া সব প্রত্যেকটা জায়গায় হবে। কেন হবে না? এটা সরকারি সম্পত্তির উপরে আপনি কতদিন কবজা করে থাকবেন? আর মানুষকে তো মানুষ এইটার জন্যই তো আমাদেরকে ভোট দিয়েছে। তো মানুষের রায়কে আমরা যদি সম্মান এইগুলো না করে জানাই, তাহলে মানুষ তো আবার বিরক্ত বোধ করবেন। মানুষ ভাববেন যে দেখো, যে কাজের জন্য এদেরকে দিয়েছি সেই কাজটাই হচ্ছে, তাহলে কিসের পরিবর্তন? अगर आप अपने बिजनेस, शॉप, कंपनी या सर्विस को ज्यादा कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हैं एडवर्टीजमेंट के जरिए, तो आप न्यूज टैग इंडिया और हालाते बंगाल से कांटेक्ट करें। फोन नंबर 9831 060 581 या फिर 8240 148 182 पर कॉल करें।